faida yoyote. Tumeamua kumkimbilia Yesu, maana Yesu ndiye kimbilio la kweli, maana Yesu ndiye msaada wa kweli. Tumeamua kumkimbilia Yesu, maana Yesu yeye anaponya, maana Yesu yeye anaokoa, maana Yesu yeye anafungua. Sikiliza nikwambie, Yesu aliwaponya viwete, Yesu aliwaponya viziwi, Yesu akafungua matasa, Yesu akafungua watu waliopondeka. Yesu ni mkuu. Sikiliza nikwambie ndugu yangu, hii injili leo unaweza kaipuuzia, hii injili leo unaweza kuona ya mizaa, lakini Yesu Kristo amenituma nije kuambia habari njema watu wa Mbeya. Yesu Kristo amenituma nije kuwatamkia watu wa Mbeya baraka. Unaweza kanidharau jinsi nilivyo, lakini Yesu niliyembeba ni Yesu analeta ushindi, lakini Yesu niliyembeba ni Yesu analeta baraka. Sikiliza nikwambie, Ana alipokosa mtoto watu walimcheka sana, Ana alipokosa mtoto watu walimdharau, Ana alipokosa mtoto watu walimkejeli, lakini Yesu akatuma wale malaika. Walipofika mahali pale wakatenda miujiza. Na mimi ninasema leo, Yesu aliyetenda miujiza kwa Ana, aliyetenda miujiza kwa Sara, amekuja kutenda miujiza mahali hapa. Wala hatujaje kutafuta fedha, bali tumekuja kumtafuta Yesu Kristo. Sikiliza nikwambie, sauti ya huruma iko inapiga kelele, sauti ya huruma inakuita kijana, sauti ya huruma inakuita mama, sauti ya huruma inakuita binti. Sikiliza nikwambie, Yesu alipofika mahali pale, watu walimdharau, watu walimkejeli, wengine wakamtemea mate. Hata leo hii unaweza kaniona hivi ukanikejeli, ukanitemea mate, lakini Yesu niliyemleta mahali hapa ni Yesu anayeleta ushindi, ni Yesu anayefungua, ni Yesu anayeponya, ni Yesu ambaye anakamata magonjwa yote yanayokutesa. Sikiliza nikwambie ndugu yangu, hakuna jambo gumu la kumshinda Mungu. Leo hii unaweza kujificha, leo hii unaweza kujiona wewe ni mjanja, lakini Yesu Kristo anakuambia siku ya wokovu ni leo, siku ya kugeuka ni leo, siku ya kuacha dhambi ni leo. Yesu Kristo niliyemleta ni Yesu ambaye anatoa majibu, ni Yesu ambaye anafungua watu waliofungwa, ni Yesu ambaye anatoa watu kutoka kwenye magonjwa. Sikiliza nikwambie ndugu yangu, leo hii unaweza usinielewe, ukahisi labda nimechanganyikiwa, lakini Yesu niliyemleta ni Yesu wa Galilaya, ni Yesu anayefungua, ni Yesu mwenye neema. Siku ya wokovu ni sasa. Dunia imechafukwa, mambo ya ukahaba yamejaa, mambo ya ulawiti yamejaa, watoto wanafanya mambo machafu, mabinti wanafanya mambo mabaya, lakini Yesu wa huruma, Mungu wa rehema anakuita leo, Mungu wa huruma anakuita leo, anakuambia kwa sauti ya pole, anakuita wewe mama. Sikiliza nikwambie, unaweza kuweka imani yako kwa wanadamu, unaweza kuweka imani yako kwa waganga, unaweza kuweka imani yako kwa mizimu, lakini Yesu ni zaidi ya mizimu, lakini Yesu ni zaidi ya waganga. Sikiliza nikwambie ndugu yako, Yesu niliyemleta mahali hapa ni Yesu ambaye anafungua, ni Yesu ambaye anaponya, ni Yesu ambaye analeta ushindi. Sikiliza, kila alipokuwa akitembea Yesu alifanya miujiza mingi, aliponya waliofungwa, aliponya viwete, aliponya viziwi, akafungua matasa. Huyo Yesu ambaye alifungua matasa anakuita kwa sauti ya upole. Yule kahaba alitaka mpige mawe, watu wakataka mpige mawe kahaba yule, lakini Yesu alipofika akasema kama yuko mwenye haki mmoja ainue jiwe lake na kumpiga. Watu wote walitawanyika na kukimbia. Na mimi leo ninakuambia, huyu Yesu wa huruma anakuita, anakuambia uache dhambi, anakuambia uache kufanya biashara kwa kutumia madawa, anakuambia Yesu wa huruma, yeye ni mwingi wa rehema, yeye ni mwingi wa upendo, yeye ni Mungu asiyeshindwa jambo. Nyakati tulizo nazo sasa, Yesu yu karibu. Nyakati tulizo nazo sasa, Yesu anakuja. Nyakati tulizo nazo sasa sio za mchezo. Sikiliza nikuambie ndugu yangu, huyu Yesu ni Mungu wa neema sana. Huyu Yesu ametenda makuu kwa watu wengi. Huyu Yesu tunamsoma kwenye Biblia, hata mimi mwenyewe nimemuona.
ameniponya na magonjwa mbalimbali, amenifungua na matatizo mbalimbali. Sikiliza nikwambie ndugu yangu, sikiliza nikwambie mama yangu, Yesu niliyemleta ni Yesu anayefungua, ni Yesu anayefungua. Sikiliza nikwambie, Yesu mwenye uweza, Yesu niliyemleta, Yesu